bersuat-suat membantu Krina, teman-teman kami, Nadia Bapa, Turang Senina, amin dijawab bekam ringan skala-skala. Kai beritandu, beringi enda emo malam minggu, pagi kita beribadah di gereja kita masing-masing. Jana beringi enda kita masuk kubas tema baru, ema Yesus ditangkap. Jadi guna memulai kelas ta enda, mari dipuji lebih Tuhan ta, adalah kunta simbolit bas kolom komentar, mahkotailah Raja Hidup. Bahkan Yesus di taman Getsemane, dia menyerahkan dirina guna seu kayu persilang, arkiteken kelem Athena man banta. Mari sipuji dengan Tuhan ta sadanari, ibas bahasa karo perban kelem kel Athena, Tuhan reh kuduni enda. Bapa anakku
lanjutkan kelas ta. Majua-jua man Bandung Krinana. Selamat Natal. Ya, dari kami mulai ke Natal. Ya, ngarep kita ya senta bancika siban Natal. Lagi bagi biasana. Di biasana kita Natal bahas aula SPBU Halilintar. Enda jaga dengan semelumun jesiban entah di Juma, entah di Sabah, entah di Basruma. Tapi sibanlah kelahna banci seminari si ingat uga keleng Tuhan perbahan cerut ia kudoni enda. Pering enda pe si begikanlah keleng Tuhan. Ia ngendesken dirina maka banci ia itangkap. Enda si pindo lias ati Tuhan telah Tuhan hadir di tengah-tengah pemberitaan firman-Na. Uga ia ditangkap di taman Getsemani. Mari bertoto kita mindo lias ati Tuhan, toto kita. Bapa kami sini surga, sinuruh anak ndu Yesus Kristus, reh kudoni enda, jadi seriras kami manusia, erdaging erdarah, gelabanci itandai kami kam di bata, bagi gelabanci ia Yesus Kristus mati gancihkan kami. Berni enda mindo kami Tuhan, tolelah tetangkas kebenarandu, karena diri anakmu Yesus Kristus man kami. Mekuah atindu kami, kelengilah kami, teruslah kami rana man kami. Rematana bersikap pusuk kami, janahna setan iblis musuh ndah bas kami nari. Krinana peralatan kami bagi penjaringan kami memuduskan si makesa kerlah nalali terhalang bas pemberitaan firman-Mu berni endah. Hambandu sila beluh sila megegeh meskan kami kubastan Kristus. O Tuhan Yesus bungkuslah ia alu darahmu abaku kayu persilangdu ras kami ia guna beritakan firman-Mu tiap kami. Pasu-pasulah waktu ku lebih indah telah hadir kamu meranakan tiap kami. Berselardu Tuhan kami Yesus kami bertolong. Amin. Ya, Berni enda kemungkinan si gantika lebih alatta sebabnya kurang jelas sorana. Ya memang kai pelitna limitna, kai pelitna umurna. Ya bagi kita pelit umur ta. Ya bagaimana peralatan tak enda. Mari si ganti lebih telah nabancir tangkasna si bagi. Ya ngarep pancir jelas na begindu. Ya adinggor tangkas na begindu baci kirim du komentar du bas kolom komentar. Ya go bancir tangkas na mari nande bapa turang senina sibuka pustakata. Ya so pelenga sibuka apa ipekam bagikan
live streaming ta enda kelah na tambah temanta keluarganta megi Injil ya. So pelenga si oge si bagikan lebih siaran langsung enda ya dinggo bagi kendu buat do pustakandu si buka Yohanes pasal 10 walu enda bengket kita ku pasal simbaru enda benar-benarna Tuhan Yesus itangkap. Mari si perdiateken Yohanes 10 walu ayat sada 10 sada. Kam i rumah nindu pustakandu entaku oge jenda nari. Ibas pustakata bahasa karo Lembaga Alkitab Indonesia banna judulna Yesus itangkap. Ayat sada. Kencadung Yesus ertoto lawas ia ras ajar-ajarna ngepari lau Kidron. Kencaseh ilepar bengket Yesus kubasada pekan. Judas si pengkhianat demeteh ingan sebab enggo megati ije pulung Yesus ras ajar-ajarna. Maka rehme Judas kuje. Ibabana sada pasukan prajurit ras piga-piga penjaga rumah pertoton kalak Yahudi. Si isuruh imam-imam simbelin ras kalak Parisi. Kalak endan dahi ersenjata. Jana ibabana pe lampu ras obor. Anggo yeteh Yesus kai sinang dangi jadi manbana. Maka idehrina sireh cenarinina ise dara mendu. Terjawab kalak ndai Yesus kalak Nasaret Nina Yesus aku kap katandu Judas si pengkhianat terdis ije ras kalak ndai. Asum nina Yesus aku kap katandu surut kalak ekrina jenari guling kutana. Isungkun Yesus kalak ndai nina ise kin dara mendu. Terjawab kalak Yesus kalak Nasaret Ayat 8 nina Yesus manggo kukatakan man bandu maka aku mesi dara mindu dage adi aku kindara mendu pelepaslah kala enda laus. Sienda ikatakan Yesus gelah sekai si enggo ikatakenna o Bapa labo sada peku pelepas bene kala si enggo ndes kendu man bangku. 10 Simon Petrus lit pedangna. Idek-dekna pedangna jenari itampulna juak-juak imam simbelin. Seretap cupingna si kemuhan. Gelar juak-juak ndai si Malkus. Jenari nina Yesus man Petrus sambungkan pedang Aku labo banci laminem tare calung kinisran. Si breken bapangku man bangku. Ya. Ijen dandai Rasul Yohanes nuratkan. Ibas ayat sada kencadung Yesus ertoto. Lah kita lupa maka Tuhan Yesus ertoto guna notoken ajar-ajarna. Raskrina kala si teg manbana. Erkiteken lid perlawanan basdoni endanari. Maka Tuhan Yesus ertoto man Bapa sini surga. Gelah kuasa Bapa sini surga. Si pernah ipake Tuhan Yesus guna ngepkep ajar-ajar. Terus ngepkep ajar-ajar bagi pekala si tekman Tuhan Yesus. Ijenda pasal 10 pitu toto Tuhan Yesus guna ajar-ajar. Tapi bas pasal 10 enda uga Tuhan Yesus melindungi ajar-ajar. Enda idah secara jasmani,
tapi bagenda ia melindungi kita alu kuasa Bapa baik secara rohani pe. Enda nina kencadung Yesus sertoto lau siaras ajar-ajar nange pari lau Kidron. Lau Kidron enda melau si deher ku Jerusalem. Nyeberang lau enda menjumpa ras sada taman, enda metaman Getsemane. Para penafsir ngatakan Tuhan Yesus ertoto seberang lau Kidron. Jadi Tuhan Yesus lanai bo ertoto ibas lantai 2 ruangan atas ija iar ban lakon persadaan sibadia. Tapi yang go nusur janahna ibas sada ingan deher lau Kidron dai ijeme ia ertoto ilebe ajar-ajar man Bapa sini surga gelak itek ajar-ajar maka Tuhan Yesus tetap ngepeduli man bana notoken ia maka perlu Tuhan Yesus ertoto lebih ajar-ajar gelahna ingat ajar-ajar labo ia itadingken Tuhan kencar totondain nina Yesus ota kita lawas maka lawas ia ras ajar-ajarna ngepari lau Kidron kenca segi lepar bengket Yesus kubas sada peken endame sada peken si ibas Injil Matius, Markus, Lukas peken Getsemani. Getsemani enda artina pemerasan buah biji zaitun. Aku pernah ku ingan enda asa genduari litje ingan pemerasan dai. Jana enda mesada gambaran uga keadaan Tuhan Yesus ije ia iperas buah zaitun kulitna lit tempurungna bagi biji sawit warnana ungu hitam lit kulitna melipes tapi itekan sekel pikirna ban lit tempurungna enda me tekan ipres pecah makan darat minyak zaitun. Enda mesti terjadi man Tuhan ta Yesus. Seh makana bage ia tertekan darat panasna bagi tak dar campur ras dar. Kamras aku lit paksa si bagi enda. Ijemu idah aslina kita. Tuhan Yesus enggo 3 kali katakan enggo seh paksana nangdangi seh paksana. Paksa kai. Paksa ia itekan, ipres, isiksa. Itadingkan ihianati, ifitnah, ihina, sekrina ajar-ajarna nadingken ia, lit deba mengkhianat, Bapa sini surga pe nadingken ia. Endam anggo seh paksana, kamras aku ula kam lupa, lit ka seh paksana si tadingken duni enda. Laba kita kiam, laba kita menghindar. Jana kamras aku lit seh paksana. Kita menerima sura-sura di bata. Mungkin sura-sura di batandai kita ngenanami kini serah. Engkai guna genapkan rencana Tuhan. Yohanes 12 ayat 23 nina Yesus man Filipus ras Andreas. Yohanes 12 ayat 23 takoge Yohanes 12 ayat 23 nina Tuhan Yesus man Andreas ras Filipus ngalo Yesus man bana duana genduari nggo seh paksana aku anak manusia pesuruhan di bata ipermuliakan enda mesalib salib penghinaan, salib penderitaan. Tapi nina Tuhan Yesus
ia ipermuliakan arkiteken endam sura-sura Bapa. Kamrasaku lit sura-sura di bata. Ketaatan taman sura-sura di bata. Endam menilai geluhta. Endam kita imuliakan di bata. Ula akapndu lit sura-sura di bata. Lit pemindon di bata esada kerugian man bandu ekam bodoh. Git di bata make kita. Git di bata mindo silit bas kita. Endam kita ipermuliakan. Taatlah kita. Bagendam Tuhan ta Yesus. Sura-sura Bapa ia mate ikayu persilang. Guna nebusi kita. Ketaatan Tuhan Yesus. Man sura-sura Bapa endam ia ipermuliakan. Jadilah masalah kai si jadi. Tapi si penting ekin perintah Bapa si taati ijem kita ermulia. Kemuliaan si breken di bata man banta enda mepanggilenna pemindonna persuruhenna. Endam nina Tuhan Yesus man Andreas ras Filipus Yohanes 12 ayat 20 telunggo sepak sana. Anak manusia pesuruh di bata ipermuliakan. Yohanes 10 ayat sada wari ope wari raya Paskah anggoi teh Yesus maka seh paksana itading kena doni enda. Janah na mulih ia ku bapana. Nggo seh paksana nggo genap. Sadawari ope dengan Paskah. Paskah si pemena ema Keluaran 12. Endam 1500 tahun ope Yesus jadi anak domba Paskah. Janah kerinana domba Paskah, biri-biri Paskah, lembu Paskah. Ratusan jutaan mulai perjanjian lama nari igel sada pelang asup bersihkan dosa. Ekrina bayang-bayang nina penulis Ibrani pasal 8, pasal siwa, pasal 10. Domba Paskah si asli eme Kristus. Paulus ngatakan domba Paskah ta biri-biri Paskah ta anggo igel eme Kristus. Jadi Tuhan Yesus tekna pagi wari Paskah eme waktuna ia ngkorbankan diri. Menurut peraturan Taurat, korban Paskah lewat ciger janah laban cisehbun. Maka Tuhan ta Yesus pas mate jam 3 karaben. Janah waktu Tuhan ta Yesus ngelakukan perayaan Paskah ras ajar-ajar lalit domba Paskah. Silit tepung silata maragi, silit anggur. Tapi lalit anak domba Paskah. Arkiteken ia sadar. Ia anak domba Paskah si asli. Makana nina Yohanes prediken. Bas Yohanes pasal 1 ayat 20 siwah. Nehenlah. Enda anak biri-biri di bata. Si ngangkut dosa doni enda. Enda anak biri-biri di bata. Artinya si pesikap di bata. Janah ia di bata. Enda berkorban. Si banci ngapuskan dosa. Janah enda jadi wari si pagi. Wari enda enggo katakan Tuhan Yesus. Pas pasal 10 ayat 1. Maka sepaksana itading kena doni enda. Janah mulih ia ku bapana. Keleng atena teman-teman na idoni enda jana seh kubas kedungan na atena keleng. Enda merbakanca hota kita kule parani na Tuhan Yesus. Ile parina lau kidron. Endam guna ketaatan naman Bapa. Mekai si jadi pagi. Enggo seh paksana ia ikorbankan.
Pasal 10 pitu ayat sada penina Yesus kenca Yesus dungrana itarena kulangit nina oh Bapa genduaringgo seh pak sana permuliakanlah anak andu gela anak andu pe permuliakan kam paksa si tentukan Bapa i permuliakan salib kekristenan wari enda lana idah kemulianna ban kurang iberitakan salib Kristus. Tapi Tuhan ta Yesus tiap nggo sepak sana nina karena salib be. Kaman bandu nggo sepak sana kai. Biasana untung ta. Biasana si baci membanggakan kita. Tapi Tuhan Yesus tiap nggo sepak sana nina enda si menyenangkan Bapa sini surga. Amin nape ia ngenanami kini seran penderitaan. Enda mekebanggan nggo sepak sana paksa praten Bapa igenapkan. Kai timandu erkini teken. Kai man Bandung nggo sepak sana. Kita terlalu egois. Tiap waktu ningen lalap man bantah si menguntungkan kita, menyenangkan kita. Kita mesti bertobat. Tuhan Yesus tiap sepak sana nina enda mepaksa genapkan surah-surah Bapa. Amin nape ia harus tersalib. Tapi enda mesuka citana ban enda genapkan rencana di Bapa. Kita perlu berubah cara anta rukur erkini teken mergalah siakap banggalah kita paksa kita genapkan rencana di Bata enda mesti jadi ibas Tuhan Yesus ngepari lau kidron seh kusada peken endam peken Getsemane ingan pemerasan biji zaitun. Ijenda me Tuhan Yesus nehken muat keputusan. Oh Bapa, labo pratenku si jadi, pratendulah jadi. 3 kali bas geluhta kita ertoto, pratendulah jadi. Kita terus menawarkan pratenta. Tapi Tuhan Yesus cukup 3 kali. Kenca bagi stop. Lanai pindona Bapa pratendulah jadi. Maka guna kepentingan geluh tak cukup 3 kali. Enda mecara ertoto Paulus seliduri bas dagingna cukup 3 kali. Enda meprinsip sireh bas Tuhan Yesus nari. Si alokan Paulus sirbahan sa Paulus bebas bas dirina nari. La perlu rusur si pindo adiguna keperlunta. Kela ula kita iperbudak keperlunta. Tapi perlu kita bebas taat kita guna nehken surah-surah Tuhan. 3 kali cukup. Kenca bagi totokenlah kasih ati Tuhan si dalankan. Enda menjadi itaman Getsemane. Ayat 2 Judas si pengkhianat dia mete ingan Jenda Rasul Yohanes anggon jelaskan uga Judas si pengkhianat dia mete ingan Enda kai ertina kai si tura bas pusundu asum ingat ndu Judas. Enda mekai si terbuni bas pusuh Judas. Enda enggo tangkas idalan kena. Kam rasaku bagi motivasi ndu ngikut gentuhan, motivasiku ngikut gentuhan, rehwarina reh tangkasna. Basada warila naik kita ambati Tuhan. Enggo tridah kai tujunna. Kita iselamatkan enggo siban tangkas mekari. Makana kai silit bas pusukta
Wari lepas wari reh tangkasna. Kai motivasi tang ikutkan Tuhan, wari lepas wari reh tangkasna. Memang awal-awalna banci si buniken. Lindai surah-surah antam makana kita melayani Tuhan, maka kita ngikutkan Tuhan. Tapi dungna enda lanai terbendung. Lanai terbuniken dungnan darat me aslina. Ijenda me Judas anggo terang-terangen labo atena keleng Tuhan Yesus. Anggo ia bengket ku pihak musuh Tuhan Yesus. Enggo bergabung ia res guru-guru agama res kalak Parisi. Enggo itawar kena Tuhan Yesus 30 duit pirak. Makana jenda Rasul Yohanes enggo kata kena Judas si pengkhianat de meteh ingan sebab enggo megati ije pulung Yesus ras ajar-ajarna. Eta Judas, maka ibabana rombong ngendai. Ayat 3, maka rehme Judas kuje. Ibabana sada pasukan prajurit. Sada pasukan prajurit, enda situhuna enterem. Sada pasukan prajurit, enda ratusan kalak. Ras piga-piga penjaga rumah pertoton. Sada pasukan prajurit, enda prajurit Romawi. Piga-piga penjaga rumah pertoton, jenda keamanan, security rumah pertoton. Enda membanci katakan tukang pukul imam-imam. Jadi ngor sada tentara Romawi, ras penjaga rumah pertoton kalak Yahudi, guna nangkap Tuhan Yesus. Ijenda me krina suku bangsa, baik Yahudi raslah Yahudi, ngelawan Tuhan Yesus. Canahna imam simbelin ras kalak Parisi si biasana lid perselisihan. Ijenda ban duana kelompok enda cian natena man Tuhan Yesus endang enggor sada arihna. Enda me persatuan si jahat. Persatuan si jahat bersatu kita banlit teta nembeh enda me persatuan si jahat. Imam simbelin golongan Saduki, golongan kalak bayak, tapi kalak Parisi golongan si kuat ku Alkitab. Biasana kala endalit pertentangan tapi guna ngelawan Tuhan Yesus resada arihna. Nina kala enda naik ersenjata. Enda tempat-tempat si mantangkapan penjahat kelas kakap. Jana ibabana pelampu ras obor ban enda berngim biar ia salah tangkap, biar ia kiam. Ibabana lampu ras obor. Maka bas Injil sideban, ia kap dukin aku penjahat. Maka babandu lampu obor bagepe perpalu. Endam nina Tuhan Yesus. Tapi endam agama. Agama nda berjubah agama. Tapi hatina dem alucian ate. Maka kalak perbegu. Ras kalak peragama. Jauh lebih kejam kalak peragama. Bandi balik jubah agama dalit sada kebencian si gerakan setan enda menina Tuhan Yesus. Bas Yohanes pasal 8 bapandu iblis kam. Enda pemimpin-pemimpin agama kalak Parisi imam simbelin enggo ibana saksi-saksi palsu mempengaruhi Pilatus, mempengaruhi pemerintahan Romawi. Maka enggo ibrena perintah man prajurit guna nangkap Tuhan Yesus. Tapi uga bas pihak Tuhan Yesus nari bagenda kejahatan ban bana. Ayat 4 kata kena enggo yetah Yesus kai sinang dangi jadi man bana. Maka iderina sirh jenari nina ise darah mendu. Wah, nanggo itahna. Ia mah daraman kalandai. Ia masih mantangkapan kalandai. Idahina.
Jana iya nungkun. Enda engkau katakan Tuhan Yesus, bas Yohanes pasal 10 ayat 10. Kunduskan geluhku, erkiteken kelang teku Bapa. Maka itah donienda, kelang atiku Bapa, kunduskan geluhku. Labolit kala si ngasuk muat kesahku, aku jine ngendes kenca. Maka adi aku jine ngendesken kesahku, lit hakku ngendes kenca. Maka lit hakku muat samulihi. Tuhan Yesus secara aktif indeskena dirina. Endam bedana Tuhan Yesus ras pemimpin agama-agama si deban. Pemimpin agama si deban ia menyerang, membela diri. Tapi Tuhan ta Yesus ngendesken dirina. Endam keberanian si murni. Lalit kegentarna. Enda keberanian arkiteken kelengatena Bapa. Surah-surah Bapa ia mate guna nelamatkan kita. Isahkan Tuhan Yesus. Surah-surah Bapa. Maka ndeskena dirina. Nina man kala sindarami ia. Alu idehrina sirhe. Jenari nina. Ise dara mendu. Ayat 5. Erjawab kala andai. Yesus kala Nasaret de. Tuhan Yesus lah pernah katakan aku Yesus kala Nasaret. Lah pernah. Tapi Yesus kala Nasaret enda mesada perendahan. Ia manusia pinggiran. Nasaret engkau katakan Nathanael bas pasal sada litkin si mahuli reh in Nasaret nari. Maka na jenda Nasaret enda mesada kuta si kitik. Si iremehken. Erjawab kalanda Yesus kala Nasaret de. Nina Yesus aku kap katandu Iduri Yesus, sungkun Yesus, iakui Tuhan Yesus, aku kap katandu Idi gerina sungkuna iakuina, aku kap katandu Endas jelas secara aktif. Lalit bagian da kala si idarami. Samanta enda mungkin Ahok mirip, tapi labol dengan persis. Tapi Pak Ahok sada keberanian bas ya ia dili, ihukum. Bagian dalam Tuhan ta Yesus. Aku kap katandu Judas si pengkhianat tedis ije ras kala andai Judas PIJ. Engkau maka mesti Judas ije gelah ula salah tangkap. Ban enda mo kesempatan si itimai pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Enda masih enggo 3 tahun incar pemimpin Yahudi. Jangan sada ngenca alasena. Yesus itangkap pemimpin Yahudi Athena. Mulai pasal 5 ayat 10 asum nina Yesus. Bapangku erdahin asa genduari. Aku pe erdahin. Endam pengakun Yesus karena ia anak Bapa, anak dibata, mengatakan ia dibata. Makana ije Judas gelahna ula sang salah tangkap. Ayat 6 enda perdati kenduk, enda penting. Asum nina Yesus aku kap katandu surut kala ekrina jenari guling kutana. Endam kuasa Yesus ndet tangkas ije. Adi bebas ate Tuhan Yesus kiamatena murah kal. Ise dara mendu. Yesus kala Nasaret. Aku kap katang du'e. Asum nina Yesus aku kap katang du'e surut kala ekrina. Aku kap endam akulah dia. Ego emi. Endam bahasa Junanina, bahasa Ibranina, Yahweh. Yahweh, bahasa Ibrani terjemahkan ku bahasa Junani ego emi. Enda gelar si petandakan di bata man Musa.
Keluaran 3 ayat 14. Aku ego emi endam gelar di bata jahwe. Sanganina Yesus aku kape je guling kala andai menyatakan diri nandai gelar nandai ia di bata. Karena penafsir lit singata kenca kala enda harus guling perban ia ngelawan di bata. Maka kala si guling surut kupudin bula enda labo mungkin pekerjaan Roh Kudus. Enda pasti kala si ngelawan di bata, ngelawan Kristus. Enda mesangana musuh Kristus ndai atena nangkap Kristus. Maka nina Tuhan Yesus aku kabe guling kala ndai. Bas kisah para rasul pasal siwah pe jenda Saulus guling. Engkai sangana ia ngelawan Kristus. Maka lalit ko ogekan sekali nari. Lalit indikasi bas Alkitab simbula guling kepenuhan Roh Kudus. Si bas Alkitab si guling bulang enda mesti ngelawan Tuhan. Endam jenda si penting. Asum nina Yesus aku kap katandue surut kala ekrina jenari guling ku tanah. Guling. Engkai ban ia sangana ngelawan di bata. Asum aku kap benina Yesus endam pengakun Yesus ego emi aku kap di bata. Makanya Tuhan Yesus jenda lah perlu malaikat, lah perlu ajar-ajar, lah perlu pembela na ICP. Banci kernap kena kala enda. Asum aku kap enina saja guling kala ndai. Tapi rekiteken taat tenaman Bapa ndes kena dirina. Maka ndai iya nungkun man kala ndai ise dara mendu cana iya ngaku aku kap katandue. Nama uga Tuhan ta Yesus ngepkep kita umatna, ngepkep ajar-ajarna. Gelahna kita terkelin ia ngendesken dirina. Ayat pitu isungkun Yesus kala andai nina ise dara mendu. Lah kala andai yakin enda Yesus si mantangkapan. Rekiteken biasana si mantangkapan man ayaken kiam. Enda ia ningen si mantangkapan layak kiam malahan ia ia nungkun ia ngaku. Janahna kala anda mungkin lengah sadar peban guling ia kupudi asum nina Yesus. Aku kap katandue. Tapi Tuhan Yesus jenda terus ngendesken dirina. Ulah kita biar kini seran. Tuhan Yesus ndeskena dirina ku kini seran ban surah-surah di bata. Ijenda me kemenangan, ijenda mereh keberanian. Ulah kita menghindar ibas surah-surah di bata. Sebab na krinana kuasa enggo bas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngendesken dirina ayat pitu sungkunna sekali nari. Isungkun Yesus kala andai nina ise kindara mendu. Erjabab kala Yesus kala Nasaret de. Ayat 8. Nina Yesus manggo ku katakan man bandu. Maka aku mesti dara mindu Dage. Adi aku kindara mendu pelepas kala enda laos. Endam ajar-ajarna. Enda menggambaran keselamatan si bantuan Yesus man banta ndes kena dirina gelah kita ulah kena hukum. Ayat siwah sienda ikatakan Yesus gelah sekai singgo ikatakan na o Bapa labo sada peku pelepas bene kala singgo ndes kenduman bangku. Enda katakan Tuhan Yesus guna
genapkan. Kai singgo pernah toto kena piga menit sebelumna. Ya depan ajar-ajar. Bas pasal 17 ayat 12. Engkau katakan Tuhan Yesus, oh Bapa, sadape laboku pelepas bene kalak singgondes kenduman bangku. Enda secara fisik ilindungi Tuhan Yesus, bagenda secara rohani pe kita ikep-kepna la pelepasna bene. Guna meyakinkan ajar-ajar, maka Tuhan Yesus lana dingken ia, ertoto Tuhan Yesus lebih ajar-ajar. Laku pelepas sadape bene singgondes kenduman bangku. Janah langsung ibas waktu sindai lid ancaman man ajar-ajar. Jemis tangkas uga perlindungan Tuhan Yesus man ajar-ajar secara fisik, bagenda secara rohani perlindungan Tuhan Yesus membantah. Tuhan Yesus katakan, aku mau permakan si tuhu-tuhu. Permakan si tuhu-tuhu ngid ngendesken dirina guna biri-biri ekrinana. Gelah ula kita iukum kun neraka. Gelah bebas kita bas dosa nari, bas kuasa setan nari. Tuhan ta Yesus enggo ngendesken dirina. Makana jenda pasal 10 pitu bas totona gelahna ajar-ajar kita ikawali kuasa Bapa. Tapi bas pasal 10 enda tangkas ipraktekkan Tuhan Yesus uga ia engkawali kita ngepkep kita. Bagenda meseh paksa enda pengkawali Tuhan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagenda kesetianna. Adi si idah henda lalit rebanca kita tawar hati, lalit rebanca kita kecewa, lalit rebanca kita patah semangat, lalit rebanca kita biar. Bantuhan ta Yesus arah lebih melindungi kita. Ibas totona engkau katakanna. Lalit sadape ku pelepas bene singgondes kenduman bangku. Bagenda icidah kena uga ia melindungi umatna. Ia maju canahna nina man prajurit ndai adi aku kindara mendu pelepas kala enda laus. Ibebas kena, ikawalina, ilindungina pengikutna. Beda ras pemimpin agama wari enda, ikorban kena pengikutna guna keamananna. Tapi Yesus Kristus Tuhan ta, ikorban kena dirina guna keamanan pengikutna. Medaklah mata kini tekenta, agama kai pekam enda membedana Yesus Kristus rasi dewan. Kerina pemimpin agama si dewan, ikorban kena pengikutna guna melindungi ia. Tapi Yesus Kristus labage, Yesus Kristus korban kena dirina jine guna keselamatan pengikutna. Maka lit sada lagu si tulis Charles Wesley. How can it be? You God, you my God died for me. Uga baci jadi kam di batangku mati gunaku. Enda sada syair lagu penungkunan ugaya kagum naman Yesus. Yesus di bata ngid mate guna tinepana si materu enda. Enda mekelang Tuhan man bantah. Lepas kala enda laus, adi aku kin si dara mindu. Ayat 10. Simon Petrus lit pedangna. Bahaya adilit pedang. Bahaya adilit dendam. Bahaya adilit lem-lem. Darat dungna. Simon Petrus lit pedangna. Ideg-degna pedangna Jenari itampulna juak-juak imam simbelin. Sehretap cupingna si kemuhan. Gelar juak-juak endandai Malkus.
Jenari nina Yesus man Petrus sambungkan pedang du'e. Enda Petrus lah mengerti. Petrus akapna berkenan Tuhan Yesus. Cocok akap Tuhan Yesus. Kaya ndartina Tuhan laman sampaten, Tuhan labu man belan. Ija si bela Tuhan, si bela dirita, ije kita merusak rencana di bata. Mamon perlu kita ihina, perlu kita meling, perlu kita susah. Tuhan Yesus 3 kali negor Petrus. Kenca pengakun Petrus, kamu Mesias anak di bata. Tapi nina Tuhan Yesus, aku labat sila endesken ku kalak perdosa. Rutang kesah. Nina Simon Petrus ula jadi eman bandut Tuhan. Tapi nina Tuhan Yesus, hanyalah iblis. Sura-surandu perukuran manusia. Artina kai Tuhan ta Yesus langgit diambati ICP. Guna entaati Bapa. Kam rasaku enda gegehna kini tekendu. Adinggi dengar kita iambati manusia entah kaipe pakai iblis, jenda kita susah ngikutkan Tuhan. Tuhan ta Yesus ngondes kena kerinana man Bapa, ia taat 100%. Layanggit ihalangi ICP termasuk Simon Petrus. Makana nina man Simon Petrus sambungkan pedang du ayat 10 sada. Jenari nina Simon nina Yesus man Petrus sambungkan pedang du, sembungkan. Jenari nina Yesus man Petrus sembungkan pedang du. Aku labo bacila minum tare calung kini seran si breken bapangku man baku. Tuhan ta Yesus labo ia man sampaten. Ia enggo tetap kena ukurna taat man di bata Bapa. Ijenda pergumulan tang geluh. Mbue denga kebiarenta, kesangsinta, kekecewanta. Perban lenga sindesken diri intaman Tuhan. Tuhan ta Yesus nggodung deskena geluh naman Bapa. Itaatina ijenda medame sejahtera. Kam rasaku enda metiman Tuhan. Maka biar kita ngikutkan Tuhan, ban lenga sindeskan geluh taman Tuhan. Coba kendeskan je medame sejahtera silatrukuri manusia. Aku Tuhan, ku ikutkan kamu. Gua atendu, jadilah ebas geluhku. Ijenda kemenangan Tuhan Yesus. Amin nape ia itangkap. Situhuna ia sukses. Maka kayu persilang enda paradoks. Paradoks ibas pihak setan ras kala perdosa. Enda memanbana kemenangan menggagalkan Yesus jadi raja. Tapi bas pihak di bata Bapa salib ndai. Si akap manusia perdosa, akap setan kemenangan padahal kekalahan kemenangan di bata Bapa. Geluh nduras geluhku bagendam. Ketaatan taman di bata. Amin nape tempat-tempat kita bodoh, tempat-tempat kita talu, tempat-tempat lalit regata. Tapi enda kemenangan. Salib ndai janari kam ngenensa. Adibas pihak setan. Salibkan Yesus gelah ula ia jadi raja. Bas pihak dosa matekan ia gelah ula nai tuduh kena dosa anta. Tapi bas pihak di bata endam kemenangan kematian Yesus ndai enda menalukan pekerjaan setan guna mabai manusia dosa. Bas pihak di bata kematian Tuhan Yesus ndai enda kemenangan
ban nggolit dalan pengalami dosa. Yesus mati jam 3 karaben. Wari Jumat, wari Minggu pagi-pagi nggoyang geluh mulihi. Endalanai lit dalan hala menang. Ban kematenna nehken sura-sura Bapa. Kamras aku uga kam ngenen ketaatan duman di bata Bapa. Sada perlu si gelem. Kerinana si suruh di bata. Ras berserah kita man bana. Enda me kemenangan ta. Labo perlu sinen uga doni menilai kita. Tuhan ta Yesus laya perlu ibela. Tapi ia adep-adepen Bapa. Ia tetap kena ukurna taat. Yesus banci itangkap ban endes kena dirina. Enda me kemenanganna penungkunan kamenang ngikutkan Tuhan. Ija kam menang ras aku menang. Ketaatan duras ketaatanku man sura-sura Tuhan. Toto kita. Bapa kami sini surga, idah kami anak ndu Yesus Kristus. Alu sengaja, alu aktif. Idi kerina prajurit de, janah nungkun ia ise darah mendu. Aku kape. Tuhan endama rebahan cangen na atendu anak ndu si tonggal Ugalai ang ngelawan taat iaman bandu. Bas geluh kami mbue kebiaran kami kesangsin kami. Ban lengan desken kami geluh kami taat man bandu. Penese krina singambati kami entaati kami. Berikan pusuh kami si murni bersih. Tuhu-tuhu taat man bandu. Ula pediat doni enda nipu kami. Ula pediat kami menilai diri kami arah penilaian doni. Tapi demi kami alu kesah dusi badia. Maka nilai geluh kami. Ica kami taat man bandu. Ujur kayu persilangdu iakap doni iakap setan. Ema kemenangan na. Tapi hikmat di bata la terimbangi. Ema ketalun setan dosa. Ema kemenangan Kristus. Celikkan mata rohani kami ngidah kerina situasi kami menurut pengidah di bata. Ujur karena katandu berngi enda kesah si badia sinerangisa kami merincuh menang bagi Tuhan kami Yesus engkau menang. Ujur Tuhan baci layanindu kami. Keluh kami berngi enda pendesken kami man bandu. Adi warisi pepagi beribadah kami. Layanindu umat ndu. Berendu katandu arah hambandu. Kuasa ia layani ia. Kelah kaisi perlukan umat ndu. Paci turi kena katandu. Sembah kami kam Bapa kami sini surga. Pas Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Dame man bandu krinana Tuhan nemani kam. Selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus masuk kita kerina. Amin.